ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕರೆದಿರೋದು ಅದನ್ನು. जो ब्रिटिशर का साथ साथ जो काम किया है वो लोगों को तुम लोग हाईलाइट करता है। ब्रिटिशर को सामने जो लड़ाई किया है वो आदमी को अब नीचे दिखा रहा है। टीपू सुल्तान को आज निगलेक्ट नहीं किया है, ये 4-5 साल से निगलेक्ट कर रहा है। ये हमारा पहले दिन से ये हमारा डिमांड है उसको, जो हम तो ज़्यादा नहीं पूछता है, जो ब्रिटिशर का साथ साथ जो काम किया है वो लोगों को तुम लोग हाईलाइट करता है। ब्रिटिशर को सामने जो लड़ाई किया है वो आदमी को अब नीचे दिखा रहा है। साउथ में कौन लड़ाई किया था? ब्रिटिशर का साथ कौन लड़ाई किया था? वो सिर्फ टीपू सुल्तान ही किया था ना। वो खुद का बेटे को वो लोग हिफाजत में ले लिया था, कैप्टिव करके रखा था। ऐसा आदमी वो खाना खाते टाइम में, अभी हम खाना खाने के टाइम में याद आ गए, खाना खाते टाइम में उसको वो लोग आ जाता है, खाना छोड़ के भाग के वो आपको मालूम होगा वो तलवार चला के वो लोगों को साथ युद्ध करता है। नॉर्मली इतना जो आपको इंडिया में इतना राजा महाराजों को पढ़ा है आपने, कौन युद्ध किया जी? टेल मी, कौन युद्ध किया है? कोई आपको जानकारी मेरे को दे सकता है? कोई भी महाराजा युद्ध नहीं किया। युद्ध जो करता था वो सिपाही करता था, उसका जो कमांडर रहता था ना वो भी 10 आदमी को घेरे हुए, 15-20 हज़ारों आदमी को घेरे हुआ अंदर से खड़ा होकर निर्देशन देता था। ठीक है, अभी आज भी वही चल रहा है, ठीक है। मगर जो पहले जो राजा है खुद युद्ध में भाग लेके वो विरोधी को हटा दिया था, वो टीपू सुल्तान था। इसलिए मैसूर हुली करके नाम आ गया। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಈ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಬಂದಿದ್ದೇ ಟಿಪ್ಪು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಯಾವುದು ಖಾತೆ, ಕಿರ್ದಿ, ಕಂದಾಯ, ಈ ಪಹಣಿ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಕೂಡ ಪರ್ಷಿಯನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಟಿಪ್ಪುಗೆ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು, ಜನಪದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ನಿಶಾನ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರು ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರೋ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ, ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಲಾವಣಿ ಅದು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕರೆದಿರೋದು ಅದನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಸಿ